Anong pangalan mo? PJ. Okay, punta ka sa likod. 9 plus 2. 11. Okay. 12 plus 5. 12 plus 5. 17. Tama. 13 plus 4. 34. Ha? 34. Mali. 13 plus 4. 17. Okay. Anong pangalan mo? PJ. Okay. 17 lang eh. 20 plus 20. 40. Okay. 20 20 plus 30. 20 plus 30. Ano? 20 plus 30. 50. Tama. Sinabi ni PJ. Hindi.